nakaangkon ang mga lalaki sa gahom ibabaw sa mga babae. Uban sa gahom mao ang paginhanglan sa pagkontrol aron mapadayon kani nga gahom. Ug ang vow mao ang pagpahayag sa paginhanglan sa mga lalaki sa pagkontrol sa mga babae. Ako si Chanel Mary J. Saison, ang Gender and Development Coordinator sa College of Education Elementary Laboratory School. Maghiusa kita, hunungon ang violence against women. Sa ngalan sa University God Resource Center o Bukidnon State University, nagkahiusa kita sa pag-ingon, atong tapuson ang violence against women. Ang kada butang sa kinaiyahan o ang gitawag nga biodiversity, bililhon kaayo. Ato kining pagatun-an, mahalon ug dili pasagdan, kay wala man lang kita gibuhat para kini atong pagaampingan. Busa dili kita magahulat nga kung kanusa pa ang pinakaulahi nga kahoy maputol na, ug ang pinakaulahi nga sapa mapuno na sa hilo, ug ang pinakaulahi nga isda madakpan na, para aha pa kita makaamgo nga ang kwarta dili day makaon. Kini si Dr. Lynette A. Ejem, Chair sa Natural Sciences Department. Kamo gapaminaw sa DXBU 104.5 FM sa Bukidnon State University. Bukidnon State University is a special place for teaching and learning. Its vision is to become a premier institution of innovative and ethical leaders for sustainable development. Its mission: the university shall primarily provide advanced education, higher technological, professional instruction, and training in the fields of education, arts and sciences, public administration, information technology, accountancy, law, and other relevant fields of study. It shall also promote research and extension service and provide progressive leadership in its areas of specialization. BukSU Quality Policy. Bukidnon State University is committed to produce globally competitive and responsible graduates through excellent instruction, responsive research, sustainable extension, and quality production for the highest satisfaction of its stakeholders. Bukidnon State University. Educate, innovate, lead. DXBU 104.5 FM. This is 104.5 DXBU 104.5. Paminaw, paglantaw o pakigduyog. Karon atong balikan ang mga igting nga kaagi ug mga daghang nahisgutan dinhi sa programang Share to Heal Season 2 nga adunay napulo ka episodes. We remain to be normal in spite of the abnormal. Yung hinahanap natin na pag-inclusive o protection para sa plus yung the individual ways malalagay sa atin Ubanini sa pagsugod sa bagong season sa Share to Heal nga adunay mga bagong tema ug mga naglinyang mamumulong nga bisita. Mahisgutan man ang mental health, paingon sa personal growth ug mga mahinungdanong issue sa katilingban, masakop na tanan. Paminaw, pakigduyog, ug atangi ang bagong season sa Share to Heal. Maglanog-lanog matag Miyerkules, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag, diri lang sa DXBU 104.5 FM ug Facebook Live. Ang mga nagkalain-laing mga hisgutanan aron kita tanan makaambit sa saktong impormasyon. Kini ang pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal Season 3. Mayong buntag mga higala, kamo paminaw sa DXBU 104.5 FM. Mayong buntag sa tanan natong mga
viewers no nga nakatuto karon sa atong Facebook Live and our YouTube channel. Good morning usab sa mga gapaminaw sa ilang mga panimalay via radio station nato. Welcome sa atong programa nga naghatag kanato og oportunidad nga makapaambit ug makatuon sa nagkalain-lain nga mga hisgutanan. Kini mga higala ang Share to Heal Season 3 Ghost Blended pag-ambitay daw ag kaulian. Kami sa akong partner karong buntaga malipayon gayod nga nakahatag na usab og bag-ong hisgutanan, and we are very sure nga kini puno sa kadasig ug inspirasyon. Kini si Joanna Ruth, a Sario-Paloma from the Information Unit and from the Language and Letters Department sa Bukidnon State University. Yes, good morning mga balay City Bukidnon. Good morning Bukidnon State University and happy Wednesday mga higala. And of course, good morning to my partner DJ Joe. Good morning diha partner. Good morning. Yes, so mga higala na welcome to episode 15 of our series Opportunities and Challenges in Implementing Localized Peace Initiatives. Karon atong pagahisgutan ang mga oportunidad o mga pagsulay in implementing localized peace initiatives. Kini usa ka inisyatiba sa atong local government para mamahimong maayo ang atong pagpuyo diring dapita. That when it comes to our peace, safety, and security sa palibot, tanan hapsay, tanan linaw, o tanan nagkasinabtanay isip usa ka residente aning lugara. Greetings to our Smart University President Dr. Joy M. Mirasol, Vice President for Academic Affairs Dr. Hazel Jean M. Abiwela, Vice President for Administration and Finance Mr. Dante S. Victoria Jr., Vice President for Culture, Arts, Sports, and Student Services Dr. Lincoln V. Tan, and of course our Vice President for Research, Extension, and Innovations Dr. Karina Joanna V. Barroso. To all the Smart BukSU employees and students, to all our active viewers online via DXBU 104.5 FM, Facebook and YouTube live streaming, sa tanan mga timbahay nga naminaw sa ato via radio. Good morning, maayat ta aldaw ta inyo alan. This is Lovely May Ejem. Yes, and good morning also sa atong mga Facebook nga mga commenters. Hello to Kenneth Lawrence Bueno. Hello to Rupert Juarez Albarracin, to Ma'am Lorraine Aniasco, and everyone nga nag-comment na sa atong Facebook Live. Share, and comment lang gihapon kamo hangtod mahuman kini ang atong programa. Mga higala, kini ang programang ginahulatan o ginatutukan ang pag-ambitay daw ag kaulian Share to Heal Season 3 Ghost Blended. Sa pag-ambitay o paghiusa, kalambuan makabota. Okay, so once again, good morning and welcome sa Pag-ambitay daw ag kaulian Season 3 Ghost Blended. This is a university-wide extension program sa Bukidnon State University uban sa lokal nga pangagamhanan sa syudad sa Malaybalay sa pagpangulo sa atong pinalanggang mayor, Honorable Attorney J. Warren R. Pabiliaran, and our 2nd Congressional District of Bukidnon sa pagpanguna ni Honorable Attorney Jonathan Keith T. Flores. Mga higala, kini ang atong proyekto karon gipanguluhan sa atong Smart University President, Dr. Joy M. Mirasol, nga siya usab ang atong program leader. Kauban ang atong mga project leaders ug ang Vice President for Research, Extension, and Innovations sa BukSU, nga si Dr. Karina Joanna V. Barroso. And of course, ang atong kinakusgan nga Extension Director. Hello and happy listening also to Dr. Gemeline B. Paulican. Yes, thank you so much, partner. Pinaagi sa DXBU 104.5 FM, the educational and community-based FM radio station of Bukidnon State University. Inyong makita og mapaminawan ang atong live stream via Facebook and YouTube channel. Don't forget to follow, like, and subscribe, mga higala. Kini nga programa inyong madunggan matag Miyerkules, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Atong batasanon ang pagpaminaw ni ining programa nga gatod kanato sa mga impormasyon alayon sa lahi-lahi nga dimensyon sa proyekto. Daghang salamat ni Ana, partner Mix. Ug sa atong last episode, mga higala, atong nahisgutan ang mental health and the law. Exploring the law and good practices in addressing mental health issues in Region 10. Kauban nato niini si Miss Maria Dolores Di Mercado nga usa ka nurse sa DOH Region 10. Karon atong tan-awon ang mga highlights sa atong episode 14. Paminaw, paglantaw o pakigduyog. Nasayran nato sa miaging episode sa Share to Heal Season 3
Ang hisgutanan bahin sa Mental Health and the Law, kauban si Ms. Maria Dolores Mercado sa Department of Health Region 10. Diri sa Pilipinas ang balaod nga gapaluyo sa atong mental health mao ang Republic Act 11036 o gitawag nga Mental Health Act. Kini nga balaod nag-ingon nga tukuron ang usa ka konsilyo alang sa mga programa sa kahimsog sa panghuna-huna. Misugod sa Department of Health ang tahas sa pagmugna og strategic plan para sa tuig 2024 hangtod 2028. Aron mapalambo ang balaod, adunay gitahasan nga mga institusyon nga maoy magtan-aw sa mga kalihukan diha sa pampubliko ug pribadong sektor. Alang sa sektor sa pampubliko, ang Civil Service Commission responsable sa pag-monitor sa mental health in the workplace policy dinha sa pag-implement sa tanang institusyon sa gobyerno. Patakaran sa maong komisyon ang pagsiguro nga ang matag institusyon magtanyag og mga programa alang sa kaayuhan sa mga trabahante sa ilang lugar sa trabaho o gitawag nga workplace ug walay igong paglapas sa mga katungod sa tawo. Sa sektor sa edukasyon, gitahasan ang DepEd, CHED ug TESDA. Sa pribadong sektor, ang Department of Labor and Employment. Kabahin sa mga konkretong programa, mao ang paghatag og gahin sa package sa PhilHealth services alang sa mga tawo nga naay mental health disorder. Paminaw, pakiguyog ug atangi ang bagong season sa Share to Heal maglanog-lanog matag Miyerkules alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lamang sa DXBU 104.5 FM. Ug Facebook Live ang mga nagkalain-lain nga hisgutanan aron kita tanan makaambit sa saktong impormasyon. Kini ang Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal Season 3. Wow, lahi ra gyud ang atong topic partner no diri sa pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal Season 3 no kay tanan gyud timely partner. I'm very sure daghan gyud kaayo natun-an ang ato mga tigpaminaw ato partner. So partner no maghisgot lang sad ko gamay ko sa ako mga natun-an last episode partner no nga kita di ay isip usa ka individual og trabahante no mapa gobyerno o pribado man kita di ay sakop sa well-being policy sa civil service partner. No mamatod pa sa atong guest na si Ma'am Dolores, nakita karon sakop sa law na ginatawag og the Mental Health Act of 2018, no? Officially known as the Republic Act number 11036 nga mausab ni ang primary legislation addressing mental health in the Philippines. Meaning partner no kining balaod ang magpa-enhance sa mental health care and promote the rights of individuals dealing with mental health conditions. Okay. Yes, ang tumang aning balaod is to address the gaps in mental health care, reduce stigma, and ensure that individuals with mental health conditions receive proper support and treatment in the Philippines. O, di ba partner? Sige na partner, kay medyo taas-taas na ang akong gi-share partner. No? So, karon partner, atong paminawon ang mensahe gikan sa atong Smart University President, Dr. Joy M. Mirasol, nga maghatag og dugang nga kahayag og inspirasyon sa atong pagbadayon. Mayadha masalum kaninyo alan. As we start Season 3 of BukSU's Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal, I hope you are in good health and spirits as a fellow citizen who believes in the power of education and collective action to shape a brighter future. This innovative radio program brought to you by Bukidnon State University will once again help us emerge from the shadows of a global pandemic where we find ourselves at a crossroads. Our challenges this post-pandemic is immense, but it gives us unprecedented opportunities to build a resilient, adaptable, and responsive society. It is time for us to come together and engage in this transformative process again. The pandemic has taught us many lessons, one of which is the importance of adaptability. We've had to quickly adjust to new learning, working, and living methods. Our ability to adapt to change is a testament to our resilience. But now, as we rebuild and move forward, we must carry this resilience forward.
In building a responsive society, we must listen to one another, value different perspectives, and engage in open dialogue. Our collective wisdom can guide us through complex problems and help us make informed decisions. It is through dialogue that we can bridge divides and find common ground. To our valued listeners and members of the public who actively engage since Share to Heal's Morning Sunshine, let us stay informed by seeking knowledge, questioning assumptions, and encouraging critical thinking. Let us not see the post-pandemic era as a return to the old normal, but as an opportunity to create a new and improved normal. Let us harness the lessons learned during this challenging time and channel them into building a better prepared society that is more adaptable and compassionate. Together, we can overcome any obstacle, build a better future, and leave a legacy of resilience for generations to come. Daghang salamat. Daghan kaayong salamat, Doc Joy, sa makanunayong suporta ni ining atong programa. O mga higala, kabalo kami nga excited na pud kaayo kamo kung makabalo kung kinsa ang atong guest karong adlaw. No? And sa bag-o nato nga topic nga ato usab pagahisgutan karong adlaw, it is my pleasure to introduce to you all ang atong guest nga usa ka Provincial Director sa Department of Interior and Local Government in Region 10. Atong bisita karon mao si Ma'am RHONA G. PEDRAZA-ABADILLA nga magpaambit sa ato mahitungod sa opportunities and challenging in implementing localized peace initiatives. Yes, so thank you so much, partner, no? Para sa atong discussion today, partner, no? We're not just here to talk, but to share, learn, and heal together. Mga higala, you can join the conversation too just by using our official hashtag #ShareToHealGoesBlended on all social media platforms. Good morning, Ma'am RHONA. Nana ba kasi Ma'am RHONA din ha sa ato ang... Yes, Nana. Good morning, Ma'am RHONA. Welcome to our program Pag-ambitay daw ag kaulian Share to Heal Season 3 Goes Blended, ma'am. Good morning, ma'am. Maayong buntag sa atong mga gusto may tawag kaninyo, DJ. Maayong buntag sa mga listeners o mga viewers, no? Sa atong programa karong buntaga. Yes, ma'am. So we're so happy that you're with us today, ma'am, no? Para tumahisgutan ang ato ang topic karong buntaga. So, ma'am, before ta magsugod sa atong hisgutanan, ma'am, basta na kay gusto i-shout out or i-greet diha, ma'am, sa kahanginan, ma'am, no? Especially sa tanan mga nakatutok sa imo sa atong live streaming sa Facebook and of course sa YouTube. And of course, ang mga naminaw sa imo sa Advaya Radio. Go ahead, ma'am. Of course, morning greetings sa akong mga kauban sa opisina, sa mga DILG personnel nga nakatutok pod karon, nakapan sila sa Zoom, nakaloop sa Zoom, ug katong naa sa mga kalungsuran o kasyudaran. So good morning sa ila. Atong mga local officials pod kung naay nakapaminaw, so good morning pod sa ila. Daghang salamat kaayo ni Ana, Ma'am RHONA. Most especially atong greetings usab sa atong whole team sa DILG Bukidnon. Once again, thank you, Ma'am RHONA. So karon, ma'am, ato nang pagasugdan ang atong interview kanimo. Ma'am Ron, unsa day kadtong kanina maop na kini siya ang mga pangutana nato, no, with our topic karon nga adlaw. Ma'am Ron, unsa day kadtong mga societal issues dinhi sa atong probinsya in relation to peace and order aron nga ma-enlighten pod ang atong mga tigpaminaw karong adlaw. Okay, so kung ang hisgutan gani nato societal issues, na gyud siya nagtumbok sa unsay gikinahanglan sa tao versus unsa lang ang nahatag. So for Bukidnon especially as one of those identified hotbed of conflict sa nasod nato, no? So tulo ka three issues gyud nga ingnon nato nagpabilin nga hagit sa lokal nga pangagamhanan dinhi sa probinsya. Number 1 yan ang insurgency. Ikaduha, nagyapon tay criminality. O yung ikatulo, presensya gihapon sa droga, no? So mo kani siya ang top 3 nga mga societal issues nga nagpabilin nga hagit sa probinsya sa Bukidnon.
Daghang salamat ni Ana. Naka-mention si Ma'am Rhona on the 3 societal issues. Una ni Ana mo ang insurgency, criminality, and of course ang drugs. Ma'am Ron, unsa ba kini ka seryoso ang atong peace and order issues o kinsa ba dapat ang ma-involve in safeguarding peace and order in our locality? Angay bagyod kita nga mahadlok no niini nga mga issue, Ma'am Ron? Okay, so how serious in a scale of 1 to 5? I would say issues confronting peace and order are indeed very grave. So 5 gid na siya nga pagka-serious because it affects all facets of life, no? It's not only economy but it cuts across social na aspects of life sa tao. So, it will not only affect investment potential of the province, tourism, but at the same time, service delivery will be hampered if the place nga atong target for development or for service delivery na ay issue sa peace and order or threatened by conflict. So therefore, overall, it affects the quality of life of the citizens, no? Kani nga mga problema. And therefore, kinahanglanon nga tanan gyud unta sectors sa susyudad ma-involve, no? So mo gani nang ang bagong framework karon sa peace and order is whole of nation approach unta. So dili lang ang national, dili lang local nga pagagamhanan ang kinahanglan mag-effort para ma-ensure nga matagamtam ang peace and development, but also ang atong mga kabarangayan o kita mga ordinary citizens, no, or the academic should be in that bandwagon, no, to work for peace. Okay, daghang salamat ni Ana, Ma'am Ron. This is an all-of-nation approach, meaning dili lang kini responsibilidad sa atong mga kapulisan, no, atong mga heads diri sa atong probinsya sa Bukidnon, kundi sa tanang aspeto no sa ato ang probinsya. Okay, even the academe. Mamiksay, aduna ka pa ba'y mga pangutana? Yes, so Ma'am Ron, good morning once again, Ma'am Ron, no? Ma'am, pwede ba ta makabalo, Ma'am, kung unsa nga mga programs and policies ang gina-implement sa atong provincial government para ma-ensure nato ang peace initiatives nga ma-enact sa atong various localities diri sa Bukidnon, Ma'am? Okay, so I will answer that two ways, no? So, ang mga programa manggod sa local governments could be nationally driven, number one. But there are also local initiatives in the province which we could say nga innovated only by the province of Bukidnon. As for the nationally driven nga programs, daghan siya, many to mention, pero ako na lang i-highlight kung unsa gyud pinaka flagship program sa peace and order. Kaning pag-implementa sa atong LCAC or Ending Local Communist Armed Conflict, pinaagi sa Retooled Community Support Program, Transformation Program para sa atong mga friends rescued or former rebels, o kung sa mga matters on drug abuse na apod kitay bida or barang gani ang bida. So, hindi na ako makinumduma. Basta we have launched bida just recently for anti-drug abuse nga mga initiative. So, sa local naman, no? So, since in place manitanan, i-implementa manitanan sa atong probinsya, so, unsay gi-add sa sa province of Bukidnon is to incentivize performance of peace ensuring initiatives, no, sa mga atong local government units. So natay murag awards and incentives karon nga gi-launch last year, gitawag namo ni siya nga Ace for Peace or awards for champions, exemplars for peace ensuring advocacies, campaigns, no, and endeavors. So muna siya ang gi-localize nato nga implemented program sa probinsya. Daghan pag uban, no? So, supportive po ang atong provincial government sa atong force multipliers, no? Sa ilang capacity development activities. So, sa Barangay Tanod,
Nag-allocate ang probinsya para matrain ang atong mga barangay tanod. This is done in coordination with the PNP and other agencies ng informed sector. So, daghan pa gyud ma'am. In fact, na ay mga projects or hard projects nga tubag sa mga issues, conflicting issues nga gipresenta sa atong mga GDAS pod. So, dili man na nato maingon nga purely peace and order, but basic services delivery, which are reasons for the conflict, sometimes kinahanglan i-address para ma-address yun nato ang cause or root cause of the conflict or kabingkil, no? So, akong balikan ang bida, nagbasabot is buhay, ingatan, droga, ayawan. Di lang yun nato i-mix ang ayawan. Kaya usahay awayan. Ayawan. Okay. Alright. So, ma'am, kayo mo naman ipang mention sa mga programs and policies no sa ato ang provincial government. So, ma'am, unsa may mga hagit no pag-implement aning atong peace and order initiative sa ato ang lain-lain nga mga areas diri sa atong lokalidad, ma'am? Okay. So, I would only point to one of the main impediment for ingno nato nga mas impactful ang peace and order nga programa. I think it's about having a common mindset of how we understand peace. Kaysa pagkakaroon ang prevailing panghuna-huna, national o local man, is that if there is an absence of war, absence of violent conflict, and that could be equated to peace. Pero sa bag-ong mga literature karon, no, based on the experience also of the United Nations peacekeeping, nag-change na siya. We should be working towards positive peace. Ang kapait lang kay karon ang atong kampanya, although part na sa gihapon mi sa sistema, ang atong panglantaw is negative peace, leading ta sa negative peace. Maraging ana lang ang atong, so we really need to have to influence that change in people's mindset. So think of peace as grounded on the principles of justice, good governance. So, and it should be a cutting across, no, all sectors. Dili nimo siya nga ma-separate. It should be embedded in all sectors. So that is why ang kampanya karon naghinay na pod, no? So towards positive peace, so dapat ang atong mga plano conflict sensitive. I'm sure you heard about that. It should be IP relevant, gender responsive or gender sensitive, no? So para maiwasan nato nga naay mga violence nga mahitabo kay naay sector sa society nga napihig, wala nato na address ang ilang panginahanglanon. So mao na siya ang shift nga gusto nato mahitabo, and that also becomes a big challenge kay sometimes when people got these ideas, they would hold on to that ideas. Even that idea does not work anymore. So, kana ang pinaka-challenge. The mind space, no? The mind space of people. Labi na gyud karon kay with the proliferation of social media pod, asa na lang ta makakita og information which sometimes are misinformation. Yes. So, kana siya. Okay. Alright, thank you so much, ma'am. Balikan ako, partner mix, nung gisulti ka ganina ni Ma'am Rona nga, tinuod kaayo Ma'am Ron nga, ang atong mindset is kung walay gera, meaning peaceful lang usa ka lugar. Pero sakto katong gisulti ni Ma'am Rona nga, we are gearing towards peace. Another meaning of peace, positive peace, meaning there is justice, good governance, and this is embedded in all sectors. Daghang salamat ni Ana, Ma'am Ron. Ma'am Ron, kung ako usa ka lumulupyo sa Bukidnon, Balay City, na ako karon sa among balay, unsa imong maikatambag, ma'am, sa akoa, kanang pinakasimple nako nga buhaton, aron ako makakontribute sa pag-implement ni ining atong peace initiatives in the community.
Well, we don't need to do grand scheme, no? By being an ordinary obedient citizen of the state, simply by obeying the laws, no? Mag-attend kag mga barangay assembly nga semestral para makabalo ka unsay kalambuan ug angay nga imong maambag sa barangay, nga imong gipuy-an. Participation anang mga barangay kalinisan. So it's one way of showing that you are working towards positive peace, di ba? So these are little deeds. Kung imong tan-awon, well, naaba ka na siya impact, but it does, no? So if you're going to add that up, if everyone is into that, and it will add up, no, sa bigger picture nga kung gusto nato nga state of life, no, sa Pilipinas. So, sa pagkakaroon man good kay, people think that the works for peace and development is for government only, government official. Kaya gisilduhan bitaw na sila. So, sila lang diha. So, di ta makiala. I mean, indifference is a disease among, it's a pandemic among us, no? So, kung pwede ta makaiwas, dili ta gusto makialam. So that's culture, part of the Filipino culture, and that has to change if we really want results, if we really want the things we want to aspire as regards peace and development, then we have to be actively involved as citizens as well. Okay, daghang salamat ni Ana, Ma'am Rhona. Naka-mention mga higala si Ma'am Rhona kaganina katong mga programa sa atong national government. Yang na-mention tong ELCA ang bida katong anti-drug abuse nga programa. And even in the local, no, sa atong mga barangays nga gi-incentivize na ang performance and peace ensuring local government like the ACE for Peace. So Ma'am Ron, unsaon kaha niya sa ato ang provincial government pag-encourage ang atong different local government units, beginning in the barangays, ma'am, to also create localized peace initiatives? Alang kanimo, Ma'am Ron. Okay, so of course, kung naa ka sa barangay, if you're working within the national or local government system, dili man gyud ka makadili kay these are mandates that you have to perform, no? But as a way to ensure that dili lang sila ma-stock up sa compliance level of performing their functions pertinent to peace, mo nang usa ka pamaagi is nag-incentivize ang atong provincial government and even also our national government natay daghan mga audits or assessments nga gikandak, no? So, kung sa local lang po, katong pag-incentivize nila, so, gahatag og dako nga suporta, financial and logistics ang provincial government to the LGUs, to the province, to the barangays, na ay mga allowances, no? Ang mga force multiplier, mga workers sa barangay, pero although end of the year na madawat, pero at least it's a token of recognition for the efforts, no, towards peace and development, no, and kaning pag-open sa access to funding assistance kanang AX karon nga dili lang concentrated sa provincial capital, provincial capital, I mean, naana siya by district ma-access sa tao. It's also a symbol nga, diba? So it's a symbol nga those who are in need can access this assistance, funding assistance from the government. But beyond that, gipaningkamutan gid sa provincial government nga ma-build ang institutions for peace. So we ensure nga parallel ang efforts to make the peace and order councils functional at the provincial, municipal, and barangay level. Kaya kung ligo na nga tong institutions of peace, then it would mean that they can address concerns. Dili man perfecto, but for as long as we are trying to address conflict, we'll open spaces for dialogue and resolve conflict in our doorstep. So, at least
kana siya maka-ensure nga magpadayon kana nga mga peace-enhancing initiatives. Okay. Thank you so much, Ma'am Ron, sa pagdetalye, no, for that detailed information para karong buntaga. Mamiksay? Yes, so Ma'am Rons, ang akong pangutana karon ma'am no kanang what should the government do in order to guarantee the localized peace initiatives that were created and will be created or gimension naman siguro ni no or continued. Yes, Gimension na dito ni na ganin. Yes, so unsa na lang ma'am kaning what role will our lumad and other minority groups play in the implementation of localized initiatives? Okay. So, dako gyud kaayo unta ang ilang matabang. If only their claim for autonomy and katong sa mga ancestral domain nila nga claims are really inspired by noble agenda, dili kong personal agenda, then we will be resolving half of the land conflict siguro din sa province. Ang nahitabo manggod, medyo misulod na pod ang personal nga mga motives, no? So naaga ni nabag-o lang nakadawat ko og reklamo nga dunay pipila ka mga supposedly IPMR before nga naghimo na sa bag-ong tribo, no? Naghimo siyang bag-ong tribo sa usa ka lugar nga sa tinuod pa daw ingon ang tribal chieftain nga wala maing-ana nga tribo din nga lugar. So I mean makita nato nga nakuha na po sila og self-interest ba kay naa sila makuha kung i-push nila ning ilang claim, no? So panangitan pod kanang kita nabalitaan man siguro po nato nang sa CMU, no? It's already in the courts. Try man na og-resolve karon pero complicated lagi ka na nga problema. Pero unsay gikuhat, so magtukod na gid hinuan sila og mga balay, no, barong-barong. Nakita ko makakalabay mo da sa CMU, makurat ka na lang nga hala na nagi mga barong-barong sa usa ka area. So that would aggravate, that would complicate the problem, no? So instead of maximum tolerance on taas sa taman nga ma-resolve yun anyway, wala man nagpakabot-bungol ang gobyerno niya na may mga lakang gihimo. So maghulat unta og mga legal nga remedies ba, dili kay we take law into our own hands, no? Kay musamot gid siya kagubot kung ingana ang atong gahimuon. And mostly man sagud ka ni resource-based na conflict, no? Access to resources. May gusto ka nga maka-benepisyo, no? Sa yuta, kita na ang nanag-iya ni ini. No? Pero sometimes these are misguided. Na mga, okay, so dako kaayo gyud unta ang role sa atong mga kaigsuonan nga lumad, no? Kung tinuod gyud unta nga kana ilang motivations is not for self-interest na personal, no? So mas ma-open ang spaces for dialogue pag-resolbaan ng mga konflikto. Okay. Ma'am, kung balikan nato kining issue nato sa ICC sir atong mga lumad brethrens, ma'am, unsa kadtong sa inyong opisina, unsa kadtong mga solusyon or mga steps ang inyohang ginabuhat usually niining particular nga mga problema? Since naamang gid kan basta kanang ancestral domain claim, tulo ka opisina ang nakaplantada gyud ani, no? So naa ang NCIP and depende sa klase sa yuta nga gi-claim, no? Pwede siya DNR, pwede pod siya DAR, no? So kami is we will just coordinate with these agencies on areas, no? Open siya nga partnership with these agencies and how we can help them, like siguro facilitate a dialogue, no? With these tribe groups, no? With the IPs. Pwede na buhaton na mo sa among opisina. But as to specific yun, through the Peace and Order Council lang, ensuring a secretariat to the Peace and Order Council, we ensure that issues related to land conflict, mga other issues of the IPs are factored into the
formulation of our local peace and order and public safety plans. Okay, daghang salamat ni Ana PD RHONA. Personally, ako gayud nalipay ug nakakaton og daghang mga pagtulunan karong buntaga. And I know ang atong mga listeners, atong mga viewers siguro naa sila mga personal nga mga pangutana gihapon. Usa karon ang atong sunod nga question o atong sunod nga segment. Mao kini ang atong share to care. Kini usa ka special nga bahin sa atong programa. Kung diin ang mga estudyante, aduna sila higayon nga makapangutana kabahin sa atong topic karong adlaw. Yes, partner, you're right, partner. No? O para sa atong share to care, partner, atong makauban sa Pikas Lawak ang atong partner nga si Miss Richely B. Alugar para mahinabi ang atong mga estudyante diri sa BukSU nga mohatag sa ilang mga pangutana sa atong bisita karong buntaga. Partner Richely, please come in. Good day, Director RHONA PEDRAZA-ABADILLA, and thank you for discussing numerous points relating the topic opportunities and challenges in the implementation of localized peace initiatives. We are here at the Share to Care segment for various questions that we have gathered in the social media platforms. And today, we're here at Bukidnon State University, Kasisang Annex Campus for two students who want to raise their questions. Our first student is a student leader from the Bachelor of Elementary Education, and she is Ms. Kylie Padilla. It is discernible found from analysis of social media reports and publications that different localized peace initiatives such as intensive police campaigns have manifested positive outcomes in diminishing crime rates. Nevertheless, skepticism persists among certain individuals, articulated through remarks suggesting an inability to perceive these progress due to the continued occurrence of desperate crimes within the community. In the pursuit of public accountability, what methodologies for monitoring and evaluating the effectiveness of localized peace initiatives does the Department of Interior of local government employ to gauge their impact at the grassroots level? Okay, thank you for that wonderful question. So, M&E, no? So, actually, kami gani sa opisina, gaingnon namin nga, we are the Department of Audits and Assessment. Kay daghan, yun kaayo ang among gahimuon nga audits, no, and assessment. Not only sa peace and order, but other areas as well of governance. But pertinent to peace and order, we have an annual functionally audit, no, of the local peace and order councils from the province, cities, municipalities, then barangays, no, napoy anti-drug abuse council functionality audit, no. So yearly gid na siya gahimuon. And then aside from that, kay annual naman na siya, we have quarterly and semestral reports, no, that would support that audits, no. So naka in place ang M&E nato nga as regards the first statement nga skeptics gihapon ang uban sa atong mga estudyante because they do not feel nga dunay peace, no. So siguro ano pa gid atong mga estudyante, no, idealist, no, idealist kaayo. When we see peaceful lang sa kalugar, it does not mean na wala na gid na siya konflikto. Yes. Naa siya pero na-manage siya. So when we say the place is generally stable, so meaning na ay mga indicator nga satisfy sa usa ka lugar. So regulated, kung na may crime, regulated siya, although na ay high and lows of the crime index, pero wala pa gitong na ay disorder or anarchy nga nahitabo. So that we could consider that as generally peaceful ang lugar, no? So lahi mo tag indicators of peace, no? For others, mao ni ang akong idea of peace. That's why mobalik ko sa akong giingon, that becomes a challenge. Kay lahi-lahi tag panglantaw sa unsa ang kalinaw, no? So if only people would be changing that mindset, perhaps lahi po na nga itong maistorya. And students, maybe we should also caution you to exercise judgment in the materials you are reading, you are accessing on social media, because not all of this are true, no? So you should verify this information. We can just make up stories, no?
So especially karon dapat mapagmatyag ang mga estudyante kay ang recruitment sa mga radical groups like CPP-NPA. So nag-pervade na siya. I even come across a YouTube ad campaigning for people to join the NPA, no? So naana siya, so careful ta kay they're playing in our minds, in our emotion, no? Para makumbinser ta. And even in your own organizations inside the school, you might not be aware sometimes kay subtle ni siya nga mga recruitment. It will start sometimes nga mga noble cause nga students. Then later on it would evolve to something shadower and darker. So di ta ma-aware nga kani nga organization na sudlan na di ay. No, so we should be very careful of that information nga atong mabasa or madungog. So discerning dapat ang mga estudyante. Kaya especially sa ilang age, impressionable pa kaayo sila, dali ra kay sila madani. Okay. So kana lang akong istorya about that question. Alright, thank you so much, Ma'am Rhona. So balik ta karon sa atong pikas lawak para sa atong ikaduha nga question. Thank you, Director Abadillia, for answering our first question. Our second question is still from a student from the College of Education, and she is Ms. Shikaila Feline Saison. Numerous reports have delineated a rising involvement of students in matters pertaining to substance abuse. It is imperative that diverse agencies and units, particularly those dedicated to youth and younger cohorts, engage in collaborative endeavors. Can you cite or can you discuss specific measures taken to integrate peace-building efforts with educational strategies at the local level? How can students like us be actively engaged in these initiatives? That's all from the social media research team. Thank you, Director RHONA Abadillia, for shedding light on this topic, and back to the studio. Alright. Tubag na ko, ma'am? Yes, ma'am. Na-excite ko pagtubag because I'm happy to announce that we have already forged a partnership with BukSU, no? To make the students involved, no? To tap the academic sector, no? In our BIDA. Again, in our Buhay, Ingatan, Druga, Ayawan na programa, no? So it's an advocacy program mostly. So one of the provisions in our partnership with BukSU is with anti-illegal drug activities, maybe in the design of infographic materials, IEC material, development, mga conduct of fora or symposia, or we're even thinking of a podcast with students where they can discuss, of course, in collaboration, if we're going to involve also the Sangguniang Kabataan. We can also do that. But initially, dinha lang sa internal sa BukSU, but then maybe later on we can expand to the wider community if okay na ang atong mahanay na ang atong mga unsay atong buhaton. Pero na may mga kanang initial idea on mind. So nakapirma na mi sa kontrata with BukSU. Wow. Thank you so much for that wonderful announcement, Director RHONA, no? And we encourage all of our students to participate, especially in the activities that will be conducted for BIDA, Buhay, Ingatan, Droga ay Iwasan. Daghang salamat kaayo, PD RHONA, ug daghang salamat sa atong mga estudyante for their participation sa, most especially to Ma'am Richely B. Alugar. Wala na gid tay dugang pa or no more time para magpadayon. As much as we want to ask more questions para sa ato ang guest karon, Provincial Director of DILG Bukidnon, Ma'am Rhona PEDRAZA-ABADILLA. Murag diri lang gid ta kutob, Ma'am Ron. Busa karon amo pong pangayuon ang imuhang parting message, last message nimo sa tibuok probinsya sa Bukidnon, alayon sa inyong mga objectives, mga announcement dinha sa DILG. Go ahead, PD. Okay, so
as a final statement, I would like to emphasize that every thought precedes action. So kung imong huna-hunaon, mo transform na into action. So if we change our way of thinking, then we will also be changed our way of doing things. So I would rather invite everyone to think of peace as a journey rather than a destination, a process rather than an outcome. But if we want to attain peace, that kind of peace we all aspire, we should work for social justice. So therefore, everyone pod, kinahanglan makabana, estudyante, maestra, trabahante sa national government, local government unit, ordinary citizen, have a work to do, no? To work for social justice and to ensure that everyone's right is respected. Thank you. Daghan yung salamat sa opportunity for us to share, and we're looking forward to the next engagement with you. Thank you and good morning. Yay! All right. Once again, thank you very much, Ma'am RHONA G. PEDRAZA-ABADILLA, atong Provincial Director sa DILG Bukidnon. No, Ma'am, no, indeed, it was very insightful, Ma'am. Thank you so much, Ma'am. And now, mga higala, no, for a moment of inspiration and creativity, we believe in celebrating the creativity and resilience of our students. Get ready to be amazed in our next segment of Share to Inspire. This talented student will serenade us with his rendition of If I Ain't Got You by Alicia Keys. One of my favorite songs, partner Joe, no? Let us hear from Mr. John Paul Perocho. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before. Their lives are both so full of the superficial. But some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, and some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, yeah. Some people search for the fountain, promises forever young. Some people need 3,000 roses, yeah. And that's the only way to prove you love them. Turn me the world on a silver platter, and what good would it be with no one to share, with no one who truly cares for me? But some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, and some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, yeah.
Wow, thank you very much. That was a wonderful version of the song If I Ain't Got You, especially coming from a male, no? From a male version. Yes. Sa man yung masulti, anak partner mix. Indeed, partner, no? Kay ang ikaduha pa to na ko siya nadunggan nga lalaki nga version, partner Joe, no? Kay ang pinakauna gid nako nadunggan ana nga version is kay Usher. Nga pero tipod gid kay kabongga, partner. Yes, no? And of course, partner, no, let's now move on with your synthesis. Kay mara excited kay ko ani partner nga makadungog yun. So go ahead. So thank you very much ni Ana, Ma'am Mix, and once again we are very happy, no? And samot na gyud ta na inspire nga mag-participate sa atong mga peacekeeping nga mga initiatives, especially din sa probinsya sa Bukidnon. Na-mention ganina ni PD RHONA nga aduna kitay tulok ka societal issues. Kini ang insurgency, criminalization, and drugs. Pero dili kita angay mabalaka kung kita appeal nga pakabana sa mga kalihukan dinha nagsugod sa atong mga barangay. All must participate, di ba? All must participate. And according to Ma'am RHONA also, especially sa ato bitong mga estudyante, naghagit siya nga i-exercise nato ang atong judgments in the materials nga atong ginabasa dinha sa social media. Importante nga i-verify kini nato nga impormasyon og importante usab nga kita maging mapagmatiyag. No? Kung adunay mga issues nga gusto ninyo i-erase, especially dinhi sa atong university, adto lang kamo. Gani, pwede ta mo adto sa atong guidance. No? And sa atong mga deans and atong mga department heads also. So, ingon si Ma'am RHONA also nga we have to change our way of thinking, no? Sa paghuna-huna nato kung unsa day ang meaning gyud sa peace. We should work for social justice ug kita tanan magpakabana. Ug katulang partner mix ang atong nakuha karong buntaga, and daghan pa to actually, pero that's only the summary. Yes, so thank you so much, partner Joe, no? Once again, kami sa BukSU and this extension project, mapasalamaton sa inyong paghuman ug tan-aw sa atong programa. Ating next Wednesday ang laing episode nga ginahulutan o ginatutukan. Wala na lain pa mao ang pag-ambitay daw ag kaulian. Share to Heal Season 3 goes blended og sa karon partner. Atong ipang-greet ang ato ang mga tigpaminaw and of course nakatutok sa atong Facebook no nga si Emay Ponce Bisnar. Hi to Emay nung ako ng student before sa NSTP and of course appeal ni siya sa 18 Bukidnon. Alright. Good morning and of course good morning po sa BukSU Bukidnon State University. Good BukSU and DILG partnership on BIDA program here. O nagibutang nga link no. So i-click na ninyo mga higala para makabalo mo sa mention sa ato ang BukSU. Of course, no, official na nila nga page, partner Joe, no? And of course, good morning to Sophia Nicole P. Dakot, na kauban niya pa na to sa Viparay. Si, saan na siya? Di na ka na kumaklaro. Jean Rose. Perocho. Si Paul Perocho katong nagkanta ganina. Good morning din sa imo, Paul. Yes. And of course, kinsa na siya partner? Si Jean Rose. Jean Rose. Queen Cabaro. Yes. And of course, si Mary Rose. And si kanang uban din na partner Joe, ganina ko mabasa. Kakang Launyo. Maayong pagpaminaw sa inyo atong mga BSBA nga mga estudyante, no, from Kasisang Malaybalay City. Yes, and kay Nicola Pinig din na nakakita ko sa iyong name. Good morning diya kanining tanan. Okay. We would also like to acknowledge the following people and mga organizations. Our LGU Malaybalay headed by Honorable J. Warren Pabilyaran, 2nd Congressional District of Bukidnon headed by Attorney Jonathan Keith T. Flores. Our University President, Dr. Joy M. Mirasol, Vice President for Research, Extension, and Innovations, Dr. Karina Joanne V. Barroso, Ms. Lorraine May Anyasco, and all the technical working committees of Pag-ambitay daw Agkaulian Share to Heal Season 3 go splendid. Ako si Joanna Ruth, sa Sario-Paloma sa Information Unit and sa Language and Letters Department. Yes, hangtod sa sunod mga higala, kini si Lovely May Ejem. Ug atong inumduman nga sa pag-ambitay o paghiusa, kalambuan, makabota. This is 104.